10 mi ljudi. Nedostaje se mi ko ništa, holy fuck, mrzim. Mrzim legit da radim, fuck me. Što se radi? Pozdrav. Nije mi dugo bilo IVR posao. Mora se. What the fuck je ta profila? Ko je omiljen deku Yu-Gi-Oh? Mogu iskreno kažem Le Farking, ali opali su i poslije njih Farking i Atlantijani. Farkingovi zato što su bilo mi više na interakcije, Atlantijani zato što volim kompo špilove. Možda čak i Dragon Link. Ta neka 3 deka su mi omiljena. Holy fuck. Da mi je ovo posao dobio otkaz i snimao bi svaki dan, ali ne. Nema para od ovoga. Nema nažalost sleba od ovoga trenutno. Ja moram da radim. Drugačije ne. Meni Fluffle. Što mogu da kažem za tebe, čoveče? Rest in peace, Bahamut Shark. Pazi, da bi ja bio monetizovan, treba promenim malo na neku opšteniju muziku, ovo je malo previše u nekoj akciji. Da bi moj kanal bio monetizovan, čekaj, ovdje moram pogledati par nekih stvari. Ćemo pokazati desktop. Evo ovako. Da bi moj kanal bio monetizovan, treba da prvo imam dva kriterijuma. Čekaj, ovo je za super, ovo je za članstvo, ok, to nije... Dotle možemo da stignu, ono. Da bi imali članstvo, treba imam 5 subscribera i 3000 javnih sati gledanja. Što smo bukvalno negde na osmini. Da bi kanal bio monetizovan, da bi imao reklami i tako to, treba da imam 1000 i 4000 sati gledanja. Ili baš javnih pregleda ovo za shorts. Isto ime za shorts stranje. Ali treba, pogledaj razliku između shortsa i ovoga. 3 miliona mi treba pregleda u shortsima i javnih sati u ovome. Jedan od ovo dvoje. Što je insane samo po sebi. Ja nisam chat izbacio odavde, tako da moram da vas... Hello, uvatio sam vas. Idete na drugi ekran. Idete na prvi ekran koji sam imao kad sam pravio novi kompjuter. Jebena kompanija koja je napravila ovaj monitor se zove Futsu Siemens. Moram bez se, ali ja, bukvalno što će kažem da biće teško da se ovo izvrši. Biće ovo teško da se završi, pošto kao prvo nisam snimio ništa. Kako da kažem, Instagram mi je isto upaljen ovdje, moram da se ne skaču notifikacije. Prvo, treba ili da streamam ko ludak, ili izbacam svaki dan, što... Ja bih kažem da mi je odgovoreno, želim napravim kvalitetne klipove, čak mi je malo žao što ovaj video, što smo okačali ovo za ovu kompilaciju, nije dobro prošao, ali jevi ga, malo sam ga čak i rašao na kraju. Problem je naći ljude koji će ovo gledaju. Ja bukvalno mogu da izbacim drama content i da toga radim, ali to ne želim da radim. To mi je legit
Biće mi monetizano, to će biti šta, godinu, dve, kako već. Ali generalno da, what the fuck je suggestion, Yu-Gi-Oh card monster live action, moj bukvalno AI kurac, ja. Ali generalno ja, tiče ovakvog klipa morat ću da nađem neki još content da radim među vremenu. Pored ove kompilacije što će radim kao side projekat, treba još nešto da vidim. Teorije za Deltaru ne vjerujem da ću da radim zato što ne znam pravim skripte. Yu-Gi-Oh nema baš eventova, a Advance neću da igram neko vreme zato što balnista nikog treba, nije ono balnista nikog treba, nego nema balnista uopšte pa ne znam šta će se desiti. I tako. Već kako gledam ovo, trebam ovaj jebeni video da reworkam. Ovo sam bukvalno napravio zato što sam ga odlagao, imao sam u glavi ono, napravi kako igrati Yu-Gi-Oh! I kako sam seo, rekao, ajde da završim ovo domišljenje na mislima i mogu da kažem, ovo mi je jedan od najgorih videa. Jezda ima pregled i tako to, ali generalno ovo mi je najgori video koji sam napravio. Pored onoga sa Necom. Znate li, ako neko pratio ovaj kanal ili možda gledao pre, postoji jedan YouTuber, znači da je postoji Prehivil Neca, koji imao glupost koju je napravio, pričao naši, gde je prebario par likova za Yu-Gi-Oh karte, gde je bio ono, kako već, u tom sranju. I neko od tih likova je objavio na Facebooku i rekao, ok, a napravim video od ovoga. I prvo, ja nisam napravio skriptu kako treba, nisam čitao skriptu kako treba. I izostavio sam razlog što sam uopšte pravio taj video, jeste da lik je napravio video da se promenio dan kada je prejebao ovu dvojicu, što treba da im proda karte i tako to. Oni su mu već dali pare unapred i lik i dalje nije poslao. I ja mi mislim lik, možda pol godine kasnije, da kao uklonim video, bar za to vrijeme nije još pred 2 godine, mislim da je bilo pre godinu dana čak, ne vjerujem da je bilo pred 2 godine, ali uglavnom, lik mi se javio da uklonim video i otišli smo na Discord, pričali smo kako već šta i mislim da je bilo nešto na foru, rekao sam ok, mi uklonim video, platio im likovima šta već treba i to je to i ono, rekao sam ok, uradio je, otplatio im likovima i privatizovao sam video. Stavio sam ga na vezu i rekao što ga neće da ga makneš. Kaže, ok, maknut ću ga sada, pošto kao na posle htio je najbolje ok, pogubljen sam mnogo. Uglavnom, kako je bila situacija, jeste da ja sam uklonio taj video. Znači, htio sam prvo da ga stavim na link, da bude preko linka samo. Da ono morate da uđete na link pa da uđete tamo i da ga prevedizujem. Lik je htio da ga maknem, da mi ga ponovo kasnije vrati u neku budućnost, zato što mu kvari popularnost, reputaciju. I ja sam ga uklonio i posle mi je nalisto kao razlog je bolje da smo ovako, da ne bi kao nošlo išli na sud i tako to. I to mi je bilo u glavi da je htio to da uradim. I ja sam bio u toj situaciji da malo sam bio nekim problemima sa poslom. Bilo mi je sve nešto klimo i tako već. I nisam htio da uđem u te probleme da odem na sud, da oko jebenog vida za defamation, kako već. I mako sam video i tako sam bio razočaran u sebe da sam spitao šta, ko je kurac, zašto to uradio, kad će opet to da uradi, jednog dana. Pošto taj lik je ranije prodao kanal, zato što je prejebao par klinaca zbog CSGO skinova i tako to. Tako da ako vidite njega,
ako bude nešto za trade, imate u umu da ne moramo ono da će odmah kao da nije me osudi, imaju kao u planu, kao za ovo smo kao treba, mogli smo da ovo dodamo sud, ako to ovako nas, ne se da imamo, često sam se uplašio da će neko sranje bude oko suda i u to vreme nešto sam bio kratak s parama i ne želim da pričam uopšte. Imam DM-ove, sačuvane i ostalo i da ga imam dodatak, ali neću idem u detalje svega. Uglavnom uplašio sam zbog kanala, uplašio sam zbog mene jer odlaze sud, advokati i ostalo. Samo pomislio da ćemo otići za to zbog jebenog videa. Mi je bilo sranje, ali također u isto vreme nekako sam osjećao da sam ne da sam previo, nego da sam izdao sebe zato što nisam ostavio to kao dokaz da niko ne sme da veruje ovom liku. Ali kako god. I ja, dosta me priča. Došli smo da igramo Fear and Hunger, a ne da pričam ja o neco situaciji iz Crazy. Tako da, ajmo mi da pričamo o tome, da nađem, pošto nisam otvorio ovo. Igricu uopšte. Ima milion stvari ovdje, što su mi privatno. Evo ga, Termina. Ali uglavnom, summary od ovoga, uklonio sam video zato što nisam htio da uđem u probleme i kad sam se osjećao kao najveći slabić. I to. Da vidimo da smo mi stali. Mi smo počeli sa 8, ako se dobro sjećam, i prošlo je onako 100 godina dok smo prošli kroz nekog backstory. I malo smo igrali i to je bilo to. I savalo ga de intro. Skip the intro, yes. A ne, ovo je onaj drugi intro. Ali svako pokušimo što treba. Ovdje. Make up maggot. Dobro, ovo smo već prošli. Naša shut the fuck up. Čovjek, to će nam trebati za ove cirkle, šta već. To pokupimo skin bibles. To će mi više nego išto životu će mi trebati za statue gdje smo za sejevanje Statue of Fear and Hunger, likuša. Ne, ostao sam da pričam s ovima, what the fuck, ne zanima nas. Idemo da pobijemo se ove. Dobar, Marina. neće vojsa. Idemo bukvalno da pobijemo se likove bez obzira. Da želim taj kao Sulfur God ending. Pošto već sam završio završetak gdje je normalan ending. Ali očito da imamo super to što da ne. Ja i naša imena pobijemo se ovdje. Okej, političke priče, toranje. Kog ćemo ubiti prvo? Mislim da ćemo ići za ovom apelu. Ovo sa Vrenčom. Ili Moonscorch formu, ili kako već. Ali generalno mislim da će svi onako kanonično da pomru. Pogotovo onaj, kako se zove, onaj trader što je japanski, nije Takemura, Tanaka, evo ga. Mislim da će on prvo nastaviti kod ovih čuda, ali ne veze. Ali idemo bukvalno teroristom. Idemo teroristom od srcem, holy fucking shit. Kao iz Middle Easta, teško meni.
Ili jeste? Jer ja su... Nije medalistu. Je li iz medalista? Pipe. Ok, imamo dosta dobre stvari. Nothing is left here. To ćemo uzmemo tako nako. Ako treba za kanger. Šta sve mi imamo ovdje? Knife. Nice. Remove. Neki accessories. Ako maknem njega me zapali. Većina se pretvori u čudovište 3 dana. Da. Većina se pretvori u čudovište, neki odmah. A generalno svi se pretvori u čudovište u 4. danu. Ima više 5 dana ovdje. Kako već. Znam zadnji dan mi smo uskočujemo. Vidim nešto ovdje mi skočilo. Aha. Ne znam li 4. dan bad ending. Imao sam ono sliku te kao... hello, mrtvi ljudi. Imam hektov. Tanaka. What is that? What on earth is going on? They're all dead? Jebi ga. Funny. Ok, šta ovdje možemo? Ovdje možemo da odemo možemo Grogrov sigil da radim, pošto imamo Skin Bible. To je cool. Ovdje je blokirano, mislim, jest. Još zaboravio sam da šeram ovaj stream svima. Što uvijek šeram. Nema veze. Ne idemo na Čiču. Čiča loš. Termina za bonus jeste. Nemo da je na meni. Ok. Mislim da svi u villages su, ako se dobro sjećam, slabi. Tu je toalet, tu ne želimo da idemo. Tu je exit iz podruma. I'm ready to defend myself, just so you know. Ok, skinner ruku. Medic stab. Miss, idemo. Ok, ovo je poprilično glasno. Sad mi kaže... Mislim da je 12 kandidata. I da je 10 ili 8 playable. Neko se sjetim. Skratimo za nogu. Tako. Miss... Likuša neće da misa. Kako smo sa trupsom da rokao? Ja. Volim kako sam ostavio pišao mi za mana game. Shillings, beat her, ne, treba će imati vi osjećanje glave, pošto to nam daje soul stonove, koje pretvorimo kasnije u Uljemani guard. To se sjećam da možemo da radimo. To. Mada neće da se osjeća. Sickle, ok, to ćemo da ekipamo odmah, zato što je bolji weapon. Sad, da li ja imam... Nemam cloth fragment, tako da... Mi ćemo da krvarimo malo. Imam blue vial. Jam briefcase, ovo ćemo uzmemo, zato što je peak. Flower.
Black matter. Where is different? Shi. Dobro nam sa nju. Dobro dželađa sad ću. Double tails. Guard. Guard plus. Miss. Ako gardamo možemo da... Holy fucking shit, Osa je fucking broken, what the fuck? Nema veze. One shot osim. Please imaš code fragment. Severed arm and leg. Dobro, neće ispektam žel. Hold up. Ovdje baš imaš shotgun ako pogodim coin flip. Ili tako neko oružje. Open. Head. Nah. Ok, ko gubim KP-a? Gubim 1 po 2 ili 3 sekunde, to je poprilično loše. Paprika. Belo brašno. Koji ti je omiljeni kandidat? Mako mi je omiljeni. On mi je bio prvi i mogu da kažem jako je pi karakter. Sad tim što može da radi. What the fuck? Okolit? Šta? To neki aksesori? Ne. Ne, to sam našao books. Occult Grimoires. Occult Grimoires. A magic in theory and practice. A magic in theory and practice. Written by Samir Zimir. Translated by Oscar Rente. Okay. So the one doesn't lose his mind along the souls. The one must come prepared of all situation. The basic of knowledges are always the most important. You need to steady foundation. You need to steady foundation in order to build a tower to gods. From any rites or ritual circle or founding circle must be carved first. From the top to bottom, first one amnestic circle. The amnestic circle represents the older gods and their one-sided distribution of power. The second one is called the imperfect circle. The imperfect circle is the mark of the new gods who have strived for perfection since their conception, never to attain it truly. And the last one is called perfection circle. The perfection circle represents countless spiraling circles communicating in a birth of the ascended one, the ones who will be able to go beyond human limits. One must never assign sigil not meant for founding circles. That was a lesson taken from here. The beauty of these rites is that you cannot change them, but they can change you. Interesantno. Ok, znači... jesi li izmišljeno napraviš klip o ovoj igrici? Ne kao esej, više kao kompilacija i ti iste ove igre. Negde na foru bi... Pazi, ako bi pravio video, napravio bi ko... Par senko što je pravio za Cruelty Squad video, gdje je napravio, gdje je prepričivao igricu, a stavio kao tier listu stvari koje može koristiš. Ok, da vidim Joe Sigil. Da vidim što možemo sa krokorovim sajnom da radimo. Da sam te... Sada? Mislim sam baseto ovo. Ime da umrem sada. Uglo HP. Dobijemo opet onu svinju. Čekaj, carrot. Lavender. There has the bleed out. A da radimo, ovo je jako smiješan fucking fight. Skills, talk. What is that? You're trying to answer by saying was a man. What is that? Čeka rage baitom da se ubije. Tails.
Magic Head Spock. I want to talk to you, only while survive. Ref, take me. Particle spray. Jao, pesticide spray. Sranje. Rage bit nije uspeo. Ješ meni da... Jo, ja sam mrtav svakako. Got up. Da, ja sam go čudan. Svakako bleedovali smo, tako da umrli bi svakako. I'm the Osas, yes. Skipa intro. I još jedna stvar što sam zaboravio kad dosadno radim. Trebao sam da ga nazovem Osas. A ne sam Osas. Referenca na onog lika što govori ono ime. Ono njegovo ime afričko. Claw fragment, to mi treba. Where's the system now? Excuse me, I'll be on my way. Dan 1. S tim put. Ove igrice je cool, ali jedna stvar koju najviše ne volim kod ove igrice je što svaki put kako nešto zajebeš možeš ovako da počneš. Da bukvalno speedrunaš do dela gdje si. Brate, meat. Da su igrice kako beže i... Šta bi prvo uradio? Prvo bi rekao Tanaki da ne ide nigde, zato što će gekne prvo. Otišao bi do onog bunkera i spasao bi onu likušu kako ne bi moonskočala. Dalje ne znam. No, nemam nikakav kao knowledge ovog mesta i kako bi preživio ovdje. Najbolje bi bilo da kao se šunjam unakolo, izbegam ove majmune i da nađem neko oružje da se branim kako toliko. No, realno, ne znam. Ne znam kako preživio ovu igricu. Bilo bi ti jako teško, zato što... Ne znam koliko su jaki ovi villageri. Ne znam, pošto su bili moonskočeni, pošto im se bukvalno fasi stopila, da su jaki uopšte ili su bukvalno walking corpses, hodajući mi leševi. Evo žena. Guard up. Miss. A, pa ovo je broken, what the fuck. Omiljeni moonscorch. Iskreno nemam, ne znam kako, ne znam... Fuck me. Oh my gosh, me dobro, debil. Head. Biće head. Zavrstio sam nož za sebe. Draga sam ruka. Problem ne znam da... Ono, svi moonskoč forme su jako cool, zato što imaju neku tematiku kao... koji su insecurity ljudi i tako to. I što se pretvore. A mislim da jedan od najboljih po priči tako tome jeste... Tanaka? Ne baš Tanaka, ne znam, svi su dobri, teško je reći ono...
Koji je najbolja Moonskoč forma? Pošto svi su tako dobri. Po dizajnu tako to. Tails. Dobili smo Soul of Horror Necklace, odlično. To mi daj. To mi daj. Idemo. Kako bi tvoj Moonskoč izgledao? Ne znam. Iskreno da ti kažem, ne znam. Zaskočimo ovo. Hello. Guard up. Miss. Miss. Ba, volim kako smo jaki protiv žena. Samo odradimo guard plus. I možemo odmah double attack. Insanity. Rusty back. Da li to bolje? Da li je to bolje nož? Nego šta je? Tu je circle, tu ne možemo koristiti ovaj... A New Poem of Love and Torment. To mislim da je ono od onog... A New Goda kao... knjiga. Što muči ljude. The New Poem of Love and Torment, written by Ron Chambara. Yes, Chambara. Book contains the age-old writing of famed poem Ron Chambara. Famed poet Ron Chambara. The book contained concentrated on the latter half of the library and production. Poem 1. Black-bearded heart. Blackened heart. Stakes are high, you are also and more so. Live your life and you play with your blood torso.
Evo me nazad. Od svih mjesta gdje su mogli stave se peglanje, stavili su kod mene, pa sam 5 minuta morao da čekam dok ovaj završi s ovim. I ovo mi umira od gladi dok čita knjigu, fuck. Čekaj, da nisam zgubio. Mislim da svi otišli. Fuck me sajde, vrate, ono. A, tu si dalje. Pozor. Dalje si tu. Torso. Who would believe all you tries to the blacken my name, that crow as a prize? They say that tear only desires, so I want to see the day even Gurgle cries. Oh fuck. They will come to know this day as a cruel age. They will come to know despair as a fourth phase. You won't die. Imam često sam hungry zato što sam stajao ovdje 100 godina. Ali uglavnom, ja, TLDR, moja soba je bila nekada dnevni boravak. Jako mali dnevni boravak. I ostao su par nekih stvari ovdje ko mene. I zato non stop neko ulazi ovdje i traži nešto. Iako sam legit napravio znak da kažem, ne ulazi, radi na nečemu i ako uđeš, budi tih. I dalje ne budi. Koliko toliko tih. Skinemo ruku. Ili da guard upload. Skinemo ruku samo. What the fuck je taj crit bio? Guard. Rev up. What the fuck, uvijek stanky? Duže koliko ja brzo vraćamo. Ovo je rev. Arm and leg. I zato planiram da završim ono sobu gdje napravim kao... Zbog toga što mi ulaze, hoću napravim, da pregravim taj deo gdje su njihove stvari. Imam ono svog prostora. Ali, znači kako mi uskoro ide situacija. Ono u životu, ne vjerujem da će to skorije da završim. Ali nema veze. Da sam popio pipe od onoga, nisam. Da bijem ljude. Jao. Osa! Snosa. Skinem ruku. I nešto dobro, vidjeti ćeš postoji run bat, to si upravo. Što može dijagonalno da ideš. U prošloj igrici mogu se ideš gore dole, ba desno. Jako mnogo HP gubim. Za bez veze. Ali ne veze, to je bio fin crit. O moj bože. Small key. Ok, možemo otvoriti bilo kojeg vrata. Da li sam našao nešto za craftovanje? Nisam našao za craftovanje jednu knjigu. Ima li nešto da mogu da tražim? Scrap metal. Ne znam da ću moći nešto od scrap metala napravim s osom. Često. Idemo head. Biće tails. Nothing here. Duct tape. Vrnjuška, to ćemo da upotrebimo uskoro, na onome circle gdje su oni pobijani likovi bili. On dvoje venčani šta već da su. Vrati meat. To je lucky coin, jel? Jeste! Ima neke osjećaj da mogu da razvijem ovaj ispučeni deo. Gdje tam basement has damaged clothes inside of the rooms and moldy. Da li nešto ima još?
Mislim, možda ideš dijagonalno u Deltarunu i mislim da smo hitali jackpot. Evo ga ovaj circle. To je Oculus. Bonso mi to mi treba. To mi treba više nego išta. Sad ćemo da seskamo u glavi gdje ubacujemo ovdje, dobijemo soulstone, taj soulstone da pretvorimo u skillove i te skillove pretvorimo u moći da možemo pobijemo ostale kod esensa. I da se poslije borimo protiv... kako se zove onaj lik? Što kontroliše Traces ovoga, Ray. Zaboravio sam mu ime. Onaj što se pojavi svaki put kad sanjao. Spavao. Gdje si? Čekaj, možemo njega da pobjedimo. Sam malo HP-a, ne znam, ali okej. Sad ću coin flip. Tails never fails, idemo oba. Only the vial. Guess is looking for the vial canister. Guess is looking for the canister constantly. While took a good breather of his own passes without his mask on. He's coughing blood. Easy. Najjači fight ikada, samo što je 50-50 šansa da omašiš fight. Treba im još glava. I must sacrifice heads. To mi je puku Jacksoni. Mi je puku bonso? Nije još. Okay. Sad možemo da se vratimo na onaj cirkle. Gdje imamo soulstonove. I kad nađemo heksan koji se nalazi duboko u gradu, u dupetu grada, možda uspimo da unlockamo nešto novo. Znam da zna 2 da se nalaze, mislim da ima i 3 na cijelom mapi. Ima jedan u orphanage-u i u ovome stanu koji se nalazi skroz na severu grada. Prethodno New Gods. I'm a spray, you finish praying. The offering, 5 severed heads, sacrifice all. The tainted one has slowly risen from the pool of blood. Unbearable existence. The suffering. The agony. Volim kako su cenzurisali, svi se stoji crno preko njih. We played a sacred song that echoes from within. The sound that is like a razor through the flesh. Can you hear it? Yes, you can hear my voices after all. You, who came with the offering, ask and thou shalt receive. Soul shards. Explorer of the regions, farewell. I mislim da bi stream otišao u kurac ako bi koristio za verziju. Ali ja, dobili smo soul shardove koje možemo pretvorimo u soulstonove. I te soulstonove možemo pretvorimo u čuda što možemo poslati da koristimo. Sad treba da nađem pod hitno hranu. Ja sam na 50... Tu je ovaj mali. Sad ću voditi ovog malog. To je mali vojnik što ima PTSD. To white veil za dezinfekciju. Ja mogu pokažem gleda šardove što su ovdje. Ne. Tu je krevet. Ako sad zaspijemo, možemo da dobijemo moonskočunu ili gušu kasnije. Vodka, matches, beer, ne treba mi alkohol, treba mi goat hoof. To će nam treba za nešto popa. Da skiramo ovome ruku.
će to biti Mrs. Holy fucking shit. Nećeš mi glavu. Ovo je jako čvrst sponsor. Vidim što možemo dodati. Sickle, da li smo, šta imamo? Imamo li... Ne imamo equipan sickle. Ajmo da equipamo pipe. Što imamo za... Nemamo ništa za head, nemamo ništa za accessories, okej. Da li imamo nešto da mogu da jeda? Black matter, nah. Shilling. Ništa ovdje. Investigate. Kad srčamo dobit ćemo... There's nothing bulging in corpse pocket. Feel it. That's one bucket of soldiers died. Ah. Treba nešto da imamo... Mention. To mi treba. Purifying talisman. Da li... Ne, to je da maknemo stvari, ali? Da, to ono da otvorimo, ne, seal the door, šta već. Ali mediate 1, 2, to su healing itemi. Pardon. Mahavre. The size of Mahavre. Ah, you have seen them too, haven't you? In your dreams, you wander off one lifetime with the silhouette of the city in the horizon. You have seen the twin towers that... You've seen the twin towers that rise next to the Black Knight City. Those macabre obelisks telling the tales of the oldest, more cruel age. You have seen the grand gate with the meandering murals and spirals. Paths beyond understanding. It's like the sounds of wind howling between those hollow streets wasn't enough. You hear the sound of local residents. Even while comprehension would discate that this place is long abandoned, you still hear them. You are not alone in this wild part of the world. In your dreams you have seen it, haven't you? The city Macabre, the city of gods. Did you know it exists here? Interesantno. The 4 ages of modern history, nice. Could this be possibly a throwaway pile? Vidimo šta je ova knjiga. Twin Towers spomenut. Love and Torment. The 4 ages of history. The 4 ages of modern history. The modern age of modern chronology begins with the birth of our Lord, descendant upon Olmir. There are fabricated religions about Olmir, but there is enough evidence to provide that Olmir did indeed existed as a real person at the time. The birth who marked the first age, the second age started from the reign of so-called new god in year 410. There is the text about different new gods prior to this event, and the concept did exist in the ancient times as well, but this group of people included the famed warlord of the eastern centuries, Nashar the Great. Evo ga ovaj, Nashar. This law made this group the most distinct compared to the ones that came before, and their world would world order stated a slow decline 100 years after their deaths, only to be ended by fellowship around 800 years. Popular book The Fellowship inspired the contemporary people of the time and lifted the 4 people of the Fellowship. Ovo su new gods. Franco, Chambara, Nilvan, and Valtel. To near god-like status. The age would last until the new gods' end of 16th century. The Western world was in dark at the time.
And out of nowhere appeared the new idol of worship, the god of fear. A to je ovo devojčica što postane god of fear hunger u igrici. The people forgot the teaching of the old times of desires and death and turned to the new savior. Only fight u igrici. Fight protiv ovoga Lagarda, Yellow Kinga. To je interesantno bilo. Svi se zove the option na Feels can need a hold of you. Moram popijem alkohol. The brilliance of the god of Inranger started the fourth age in which mankind had to learn to adapt and evolve. As the times progress, we still living according to this ideology. Holy fucking shit. Oh, ja sam weak. No je. Upo sam weak. Ne. Treba mi beer. Da vratim sanity malo. Treba mi hrane da vratim sve. Holy shit. Ja zaboravim zašto sam došao u kuću. Dobro, simple lock. Use key. Zašto čujem otkucaj srca ovdje? To je uobičajeno. Bonso, to će mi trebati za još glave. Pressure plate. Lavender. Le food. This was the food search of the old town. To mi daj sve. Možda mi daš hranu? Hello? Beer. Gulaš. Meat pie. Carrot. To, da vratim ovih. Ovo, zašto ja čujem otkucaj srca? Šta se koji kurca dešava? Ovdje dole nema ničega. Was the door open? Treba mi nešto jače od ovoga. Ne budem pokupiti lancu. Nije pod alterna pokupiti mene lanci, imam to za armor. Ali ovdje igramo se ništa, ne znaš da se čujemo ove zvukove. Da li da ulazimo ovdje, ne? I da, još jedna stvar zašto volim Makoa kao karaktera, je zato što ima lockpick opciju, Tails never fails. The lockpick koji bilo koje vrate. Chainmail dress. Da mi to. -5 magic defense, ali balanceramo da imamo 25 ovoga normalnog defense. Ok, to je peak. To je apsolutni peak. Imamo teleport sada. Carrots. Dalje. Time to kill everybody. Blokirano. Ne udatljivo. Je tu ovaj priest? Da, tu je ovaj Dark Priest, neće se zajevam s njime sada. Staklo, to će mi daš. To ćeš još da mi daš. Prvi victim. For all mere sake. You startled me. Don't go thinking of me like that. Now, if you excuse me. Nisam ga spasio kod slučajem? Attack him. What do you think you're doing? Now it comes to this, no hard feelings. Okay, ruku da mu skinem. Bratila damage. Shit. Item. Fuck, ne mogu da se skillom. Skill. Moram da revapujem. Na ruku. Ti me ne zajebavaš. Ti me legit zajebaš. Fuck off. Aj pokušaj, igrat ću još jednom s osom.
skipa intro, definitivno. Fuck. Mislio sam da sam him i da mogu da ga sredim, ali ne. Obožavam kako naša smo... Samo ti ne mogu da pričam. Ispsuje ko ništa. Petit toilet paper. Lucky coin. I mapa. I combat menu. Oh, fuck off! Čekaj sam, ne da mogu da skipam ceo dijalog ako držim sva dugmad. Fuck! Nisam skipao kako treba. Znači prvo mi... Da znaš, bolje da odemo tamo. Prvo sam gdje to tačno ide. Je to prolazi za porotnih kerova? Još ide su... Se dobro sjećam u... To se ide u... Kod onog čiče, drvoseče, ide se gore i onda levo od sela se ide do tog djela. Da, Tower Prehivilu, kako već, ne mogu da verujem da me kuvar od svih ljudi. Solbo, ko ništa. A što najgore, on postaje boss. Odmah mu uskoče. Nakon 12 sati. Gotta be going. Znam bezglavi kerovi. Kad sam igrao od Liviju, bezglavi kerovi su mi pravili mnogo problema. Pošto htio sam da dođem do ove likuše. Idemo ono čudo... Da imam u timu, pošto ona ima jako dobar, dobro ono čudo, onaj wrench toss, tako da... On mi je dobar i plus on ima šišanog u timu, tako da možeš lagano s tim kerom se nosiš, a problem je taj što ako uletiš kod njih, i nisi tako laki, i mogu da ti endaju rani, možeš se ispočetka da južiš gore. I ostalo sranje. Ali u ovom ranu ne planiram da budem friendly. Planiram budem follower the sulfur god i da pobijem šta naiđem. Problem što to neće biti lako. I ne znam tačno kako ću ovo da uradim. Tako da idemo u bukvalno blind. Legit nisam gledao nikakve klipove kako neke taktike kako da se nosim s ovime, ali vidjet ćemo šta ćemo moći. Znači custom magiju, možda ćemo nešto uspjeti da uradimo. Ja zaboravim da ekvipam nož koji uvijek dobro. Miš. Znači bunker se... Evo, nalazi sve da pokupim sve što ima. Beer, to će nam treba biti custom magije. Red herb, to nam je boost kad dobijemo knjigu za lekove. Vratim staminu malo, pošto treba će da begam od ovih. Jer je dobro sad što kerovi ti... Oh fucking... Ne radi ti bleed. Prepare to die. Ok, guard up. Što može mi... Spjuja, kako već se zove... Otrov. Im baci otrov. Ali mi smo also the based. I ne možemo niko ništa. Okej. Iz nekog razloga nisu toliko teški.
Bukvalno pravno nisu teški. A sve što nije Olivije nije teško. Search, ništa nema. Znam se kerovi imaju nešto. To su... ovi... Open it. Idemo unutra. Evo ove. Mechanik. Mebler. No šta, pustit ćemo je da Moonscorcha. Pustit ćemo da Moonscorcha, tako što ćemo da odspavamo u selu. Ali moramo da se pripremimo za kuvar, zašto kuvara neću tako lako ubiti. Kuvar uopšte nije lak da se nosi. Ja da sam u igrici, ja bi prvo pitao Tranču jesi pitao muško, pa zatim bi trolao svakog ga vidim, damn. Dobro, to je malo mean, vrate, znajući njen backstory. To je malo mean, vrate. Ono, ti bi prvi umro ovdje. Ono, najbolje situacije jeste da se prijatiš s ovim likom, jer što vas više, to je bolje da se nosite s ovim majmunima. I manje šanse da ljudi mu skorčaju. Au, jao. Jer kad foru mu skoče zato što... kako se zove... Generalno, ljudi mu skoče ovdje zbog toga što su mentalno otišli i nemaju podrške. Ono, mentalno. Ono, ostanu sami. Ono, totalno skrenu. Dobro smo još jedan dirty toilet paper, tako da... što tiče bleeda, dobri smo. Imamo još jedan green herb da ono, negiramo infekciju. I ajmo. Ok, heads or tails? Tails never fails. Ajmo. It fails, ok. Bila tekućina. Neću joj kažem šta je. Mislim da je svima poznato šta je čudo. Skrenut ćemo jednu ruku. Auć. Druže, svaki put kad me likoš udari nožem, ja dobijem jebeni tetanus. Rasipaj, to nam je dolji epon. Healing. Moram green herb da im. Moram blue herb da potrebam odmah. Jer mnogo sam low. Ono, meni, ako sam ispod 50%, jako sam low, zato što čudo mogu da urade random ass crit. Intuiciju, samo tako. Geyser kritik. Geyserova kritika. The Great War. Midnight Gazette, September 17, 1942. The foundation of Marching Men of the Night's Day marked the day Europe officially jumped the shark. There are conflicting stories as to whether the Burman army has truly succumbed to the horrors of the Romans speak of, but it's clear as day that something vile is brewing under the black and yellow banner of Kaiser Bremen.
Da li se bavio kultistom? On je trebalo bude kao Dark Priest. I razlog što nije Dark Priest zato što njena majka je htjela da je spasi tog mučenja, zato što Dark Priestovi su mučeni ceo život i jedva te neki prežive taj conversion to Dark Priest. I kako bi njena majka štitila, ona je tretirala kao da je žensko. Rekla je, htjela da je, ovo nije muško, bez žensko. I ono, čovjek bio onako, okej. I poslije je napustila Prehivil i sad se vratila što je dobila to pismo njenog oca. Bežao the campaigns that took place in the era of Bohemia. Kaiser pushed this area with such vigor that he is very questioned his endgame. It's hard to consider that Kaiser is opening up the talks about the peace treaty right after the Berman Pig occupied Prehivil, the capital of Bohemia. The kingdom of Rondo and the Alphas best that his Bremen ambitions is directly linked to the advanced electronic network experiments that use and Europe has been conducting in the area. This is beyond me how the masses fail to see through these plans. Instead of they give the credence to Kaiser's madness and place more trust in perversions that logic. There is no radical answer and traditional ideologies which the Kaiser brings to the table are converted by Karin Suer. Čekaj, Karin? Ne, onaj Karin? Se tako nas zove onaj liku što isto ko nas? Jedan ko tesanca? Da mislim da dobijemo sequel tih igara koja se dešava u modernu doba. To bi volio. Di imamo ono pumpaj. Dešava ono kao dešava u Srbiji, ono kao fora imamo proteste. Okej. Vremo da solujemo ovog bossa, ko da je ništa. Malo ga rage baitamo. Tails never fails. Bye bye. Interesantna stvar kod ovog lika što je on isto munskočan i munskočan sa masku na glavi, tako da ako skine to će biti jedna od najbolnijih stvari, to mu se desi u životu. No, bukvalno fuzovano. Urezana mu je ne, kako da kažem? Kako kažem fuzovano na lice? Fuck. Moram da rapam, inače sam mrtav. Hrtim, telo, završi. Ovo moram sad preživim, ovo nisam gotov. Ne, gotov sam. Fuck you! Javi se pa random ljudi će završiti u Battle Royale. What the fuck? Ne, mrzim ovo, ne. Čete mi izjedu svinje. Fuck. Uopšte ne volim ovaj depsin. Fuck. Fuck. Da li će da probam nekog drugog karaktera i tako to? Da se ne zajebamo s usom. Kasno je stream, pa moram čekam dok mi odgovorite. Marko? Marko, a? Šta?
Ajmo Marko. Are. Može tako. Fear Hunger mod. Nećemo skipamo intro. Jer ako skip... Da li skipamo intro? Ne, jesam skipao sam character intro. Fuck. The chain seem has stopped. Tako ne zvučim. The chain has stopped. Ovako. Što imamo ovdje smoky. Ček, što imamo skillove? Pošto dobiješ drugačije skillove, pasirano po tome što se priča. Bob and Way... Potencijale... Da, mogu da resetam. Treba mi lockpicking ove. Levije nikad nisam probao. Al, idemo za sad Mare. Ovog puta ne sam da skipam intro, inače sam fucked. Ok, character history, ne skipamo. The shooting sound of rail tracks. You're not used to such peaceful and tranquil atmosphere. You can't help but let your mind wander. You reminisce what has led you to this point in life. For the majority of your life, you know only the streets of Vatican City. This is actually the first time in your life you're traveling this far from the narrow and crowded alleyways. Things don't look fancy elsewhere. Traveling is overrating, you think to yourself. Your earliest memories, you remember spending time with your parents, but then suddenly you don't have parents anymore. You can't remember what happened, but from one point onwards it was just you and your sister against the world. You were the only 10 years, but you had to make a living. Pickpocket, burglar, check honest life. Što mi daje lockpickovanje? Da, lockpicking. RK system was full of street kids similar to you, and in no time you learned tricks of trade. You tried your hand in breaking into apartments and stealing valuables you could carry. It worked for some time, but often you got caught in the act, which resulted in you getting beaten up. The street schooled you hard, but as you grew older, you noticed that you started to tower over those who bullied you before. If someone still tried to do you dirty, you were quickly able to give them a taste of your justice. Ja rekao juice. To bi zvučalo pogrešno. Because of your size and skills in fighting, you started to attract the attention of the local street gangs, and that tried to recruit you in their as their muscle. This never sounded right to you. You had often You have been extorted of your measly salaries too many times. You want to do the same to anyone. But turning down a small-time criminal has only got you to further trouble. Almost every other night you will end up in the street fights. At one point you realize you're doing more fighting than actual work. Not to mention that that's not to mention that where you got most of your money too. You should consider fighting as your job. Might be worth investing into more. So work on more regular and follow strict regime. Train strength, bulk up mass, improve footwork. You thought that swift feet would prove useful in a boxing ring.
It would no matter how hard one would punch, if that punch would never connect. Tandro, imam neku fanfikciju gdje sam ja i ti zajedno u Vogue Street gdje je svaki kvirček i trolamo ljude i ludemo po svijetu. A ček, fuck, jesam totalno pogrešno pročitao to prvi put. Marko is not home after all. You spice up your boxing drills by trying to bag your arms and feet. Every time you started to get used to the weights, you'll double the bags. You don't really feel the change until you finally drop the weights and notice how light and lightning fast your movements were without additional baggage. You try to level up at least twice during that. You were doing alright in fights, so much that you started to build a little reputation on the streets. In no time you moved on to underground boxing rings where there were more money on the table and less danger of the opponent pulling a knife in the middle of the match. While you're busy in the ring, your sister had grown into a beautiful young woman who attracted all kinds of admirers. It would have meant trouble if it wasn't for your mean reputation. Most low-life thugs on the streets knew they will have to answer to you if they tried anything dodgy. They didn't meant that weren't those who tried. She started to get close with the known mobster Ricardo Arcado. To me deres podsjetilo na onoga Nikokada Avokado. Tog motherfucking ludaka. Izvaće se Bogtail. Vre, insane mi je to da je lik nagurao tišinu zarad ovoga socijalnog eksperimenta gdje je bio pravi ludak. Klipova koje je lik kačio za vreme dok je gubio kilažu su insane. Znači lik je nagurao toliko klipova, toliko kontenta, taman da može kasnije da skine kilograme da bude ono top. Lik je pitao krak, 2 steps ahead. I'm always 2 steps ahead. Da vidimo što se desilo sad sa Makonsom sa kojom otišao za neki avokado. He was the heir of the avocado branch of the family. The family was organized body of criminals operating in the Vatican City, and all interests and purposes. The family was a mafia, but they had too deep. Fuck, ne mogu da čitam. Ne mogu da čitam sve kada sam pričao fucking Nikokado Avokado. But they also had deep ties to the bunch of ties to the church, which in turns was running that country, so it was a bit more complicated. It's like being a mobster. Ricardo seemed to be decent enough. He had a filtration and flushing way of speaking, and general got along with everyone. He took the notice in your skills and tried to casually recruit you into the ranks. You pelted the guy they offered. So you didn't have to take the offer. Ricardo and another one on the pallet. He proposed that he hooked you up with a real boxing training and get you to the next level. Ne znam ko je Mario Versu. You again declined, but your sister insisted that you at least try it out. You agreed.
Think he started to feel more and more professional the second you stepped inside the gym. The trainer, an elderly gentleman who had impressive records of previous appearances, was impressed by your raw skills. He taught you the best way to punch to push you further would be to choose the way to specialize. Specialize accuracy, evasion, defense, or offense. Ti dobijem double jab. Ali primitivno ne znam ko je taj. Liže ne znam ko je taj. Accuracy, evasion, defense, offense. Ne znam da dobijem double jab. Da li dobijemo accuracy ili evasion? Evasion je izbjegavanje, offense je ofenziva, defenziva da se... Accuracy da pogodim više. You learn bare-fisted proficiency. His method proved effective. Soon you had your first real booth in the ring, and now won the match with relative ease. Your sister and Ricardo were to congratulate you. You continued with your winning streak. The hype around you was growing. Slowly, even you started to believe the hype. Your was able to organize big matches one after another. You started spending more time inside the family quarters with Ricardo and your sister. Where honestly you had been pulled into the criminal world. What started as a helping out a friend became a more frequent occurrence. So Ricardo showed his true colors as well. He had been building you up for the fatted boxing match. Apparently, your next opponent was the former family member who had cut all ties to the organization. Your job was to kill him in a boxing match. It wasn't declared, but at this point there was no turning back. Ricardo reminded that got your sister back at his flat, and she'd feel it in her skin if you didn't comply. You didn't know what to do. Soon you found yourself in the ring with the ex-family member and the bell rang. He was a tough opponent, but you managed to get best of him. You were able to conquer one of his attacks and knock him out. Hit? Šta? These moved in a slow motion as you saw Ricardo in your corner, nodding with a smile, nodding with a sly smile. You followed up with the hit another and another. You didn't stop even when the man hit the ground. The referee had to pull you away with the hold he got before you stopped. Then it was already done. You had killed the person. You were devastated by all of this, but kept it all inside. It was the beginning. Ricardo had plenty of dirty works for you to do. At this point, he had plenty of leverages too. Your sister's being in the last resort every time you hesitated. Things has to change. Get rid of Ricardo, get your sister, and flee the country. You learn killing intent. Ricardo was wary of you. He seems to sense your killing intent from the miles away, and that's why he avoided seeing you alone to the best of his ability. He was too cocky to consider you as a serious threat, though, as if he had you under his thumb. That proven to be a grave mistake for him. You were to meet Ricardo and a dozen of his henchmen at a local club to discuss another one of your many tasks. You have been waiting for this opportunity to see him alone, but opportunity has never presented itself. Fair enough, you thought. The moment you got a punching this, Ricardo had a split-second realization of what is happening before you knock him off his feet. The little rat tried to settle away, but you grabbed him by his throat and kept slamming him to the ground until he stopped moving. In your rage, you lifted him up and threw him over the railing. He fell from the second floor of the central club dance floor. You saw him fall head first to the ground.
You have you say, fuck, you have succeeded in what you started to do. Getting out of the club was secondary. Hello, Emily. You had to fight through the mob of Ricardo's goons. Somehow you made it out from the back doors with only minor injuries and ran away fast as you could. You ran away from the crime scene. The problem was that now both the family and the law enforcement of the city were after you. Just then you realized the phone call from your sister. Then you just received a phone call from your sister. She had been sent to Ricardo's summer villa in a gacha wallet some days prior. You explained the situation to her, and the two of you decided to meet up in a gacha of Rondo, where there was no possibility of you living in the Vatican City anymore. Okay. Jebi ga, baš su irrelevant osobe, jebi ga. Ok, sad moram da se tako pomoći na ovome. Medical goods je uvek Claw Fragment i Blue Vials. He took the first main train that left the country. The destination was the obscure little town of Prehivil, in the country of Bohemia. You had no idea where that place was, but you figured out you could plan your trip better once you got there. Save. Ćemo character history. Skip intro, da ima skipamo intro, zato što znamo što će se desiti. Čipimo ljude. You wake up suddenly. Was that a dream? Nego šta je? The train has to be stopped. Znaš šta? I mi tu radimo normalan run, da ne ubijemo ljude. Jer pratiš neki domaći youtuber, mislim, samo protiv magičnog. Od domaćih youtubera, pogledam magičnog par nekih streamova i klipova, generalno su tično naše scene, ne pratim nikoga. Još kako su svi se nagurali na onaj trend da more drama ili nema ništa od YouTube-a. I vidim da imam ovdje problem sa streamom. Hello, šta žuto meni izlazi. YouTube nema dovoljno video materijala da bi mogao da održava... Šta? Ne treba bi održavanje streamovanja bez prekida. Zbog toga gledalcima će se dešavati bufferovanje. Au, what the fuck? Čekaj, imamo stream bufferuje? Ljudi. What the fuck? Okej. Znaš šta, ima da odradimo ovaj story, da? Oh, the big Chad got up. Who are you? What's going on? You must have been clueless as the rest of us. The train has left us all here, at the outskirts of the city. All the train personnel, everyone, gone. No explanation. That's odd. It's mystery, alright. We just have to stay and wait for a while. Someone has to come for us for the train sooner or later. If so, if you're not in a hurry, I recommend you just taking a seat inside and trying to relax. Maybe we could introduce ourselves. My name is Marina. My name is Olivia. Lovely meeting you all. You can call me August. Catherine Samrer, the journalist on duty. Hey, my name is Hendrik. And this mystic gentleman over here is Osa. Is it Osa, right? Silly man. I'm pretty sure it was. We were on the first to wake up. I should speed a peek. Taj lik je... Taj lik živi u crtanom, legit.
Before you came out, we were talking about this. So it became a nightmare as well. Yeah, as well, did you? How did you know that? Everyone saw the same dream before waking up in the train. The moon, the girl in a pink dress, the vessel of Termina. It all felt too real to pass up as just a dream. Not this talk again. We should have asked that army pig, that Brabant pig. He was in way too much hurry to leave. I bet he knew something. This smells like a sadistic army experiment. Sounds exactly like something Brabant army would be part of. Marinizo. They had similar hallucinogenics experiments on the war prisoners. Now that war was it's over, they had to get rid of the guinea pigs somewhere. They had to get the guinea pigs somewhere. I wish I had your capacity and face, but I really have a hard time believing a very conspiracy theory floating around. I'm a journalist. I cover wars, you know. I don't need some flaky iPad foreign telling me what is possible or not. We haven't seen what I've seen during the past few years. I covered wars too, you know. All men and women for the past decade or two have covered wars. What's the point again? I've seen my fair share of hallucinogenics as a doctor, and I can tell from the first-hand experience that there are no known chemicals that create visions that vivid, especially visions that are identical with this many people. You can feel tension rising between these two people. Da, bio je Srbi, gledao sam te video. I think that as we're done here. As much as I would like, I don't like. As much as I did like it, I don't have time to play happy campers with you people. I have a job to do. Which way is the city? Look up there over the forest top. You can see a tower standing erect in the mist. Erect. That tower marks the center of Prehivil. You can hike through the forest to get there. It's not very far away. Alright then. If anyone, I'll let you know you guys are waiting here. If I see someone... Totalno pogrešno. Have fun finding a scoop from that sleepy town. You know where to find us if anything comes up. What are you going to do? What are you going to do? Well, as I wait here, I guess. I'm not in a hurry. Okay. Pokušali smo pobijemo sve ljude sa osom, ajde pokušamo da rekrutujemo, da spasimo sve ljude. Žao što nemam quick jab. Quick jab je jako dobar skill, gdje možemo udaramo 2 puta. Ali jebi ga. Kako je opisao sve posao u kratkim rečima? The coin flip. The uncertainty of life. Ili je dobro, ili je apsolutno dog shit. Ili sam chill na posao, ili posao nije chill prema meni.
idemo u šumu, idemo spasimo Abelu, pošto on ima onaj Wenstrauss, a Wenstrauss je... To si jako dobar. Ili idemo za Henrika. I ga spasimo. Da ne mu skoče prvo. Tu će ovaj deda ubije ovoga villagera. Bežemo od ovoga. Begaj. Daj mi resurse. Cloth fragment, to. Empty barrel left here to get some drain water. Paprika. That is all paper. Okej, nema toliko... What the fuck, nema toliko seljaka sada. Sa 8 mi je bilo previše, nisam smanjio difficulty u ovom slučaju. Možda bolje spaš... Da li... Ne znam da li imam opciju... Mogu da spasim odmah Belu, nego ne znam da li će jedno da mu skoče prvo. Ako spasim jednog ili drugog, da li će neko da mu skoče ili da će to... Zašto nema nikoga? Evo ovo je. Dođi vam. Utepam. The fight. Skills. Guard. Ne. O, imam quick jabs. Ouch. Nemoj. Dobar. A fuck me, imam quick jabs. Holy fucking shit, to je bilo insane. Small key, okej. Sad sam small key sada je tako useless zato što imamo lockpicking. Okej, please daj mi knjigu Nothing interesting anymore. Prvo naćemo Skin Bible od ove boginje Fear and Hunger. Pošto nam to daje da sejemo. A da ne progresamo time ili da progresamo priču. Mogu. Zašto? Oni se plaše mene, hold up, what the fuck, jer to zbog skilla? You're killing thing, you're killing intent, immediate strong. This will scare away weaker opponents, so you don't need to bother with them. What the fuck? Pratio sam ga ranije. Brat, ovo neće da se jebe sam, ovo neće da se maltera sa mnom, brate, lik me onako ignoriš... Ok, sad mene ignoriše. Ok, mislim da moram da ga ubijem ovako. Pošto ne želim da idem za taj 50-50. Particle spray. Maši me, please. Ok. Mara će da nam gekne. Znaš što? Tok. Ovog puta ću radim tok, 50-50 šanse. Svakako sam mrtav ako napadne ako bilo što sad uradim. Tails. Head. Mrtav sam. Fuck. Da ne im ako. Skipaj intro. Znači, nisam trebao, nema veze. Nema veze, fuck. A naša fur, mogao sam da ne skipam intro i da odem da... Šešlinga. Da uzem ono oružje od onoga generatora. Ali to nam ne treba zato što imamo bukvalno quick jabs koji radi pravi veliki damage. Imamo brutalne šake. Ja, podsjeća me na Jotara. Podsjeća me mnogo na Jotara iz... Beše part 3 Joja? Part 3 Joja... Kako ide? Ide Phantom Blood... Ide onaj prvi pa Phantom Blood i onda Stardust Crusaders.
Prelazio su tu. Gledao sam malo Diamonds Unbreakable i nekako sam se smori, nisam gledao više anime i... Nikako sebe da natram da opet gledam anime. Nekako ne znam. Gledao sam malo onoga... Diamonds Unbreakable, ali ništa sam nastavio, ništa. A morat ću da nastavim. Pošto sad imam koliko, 8 partova Georgia? Ako se dobro sjećam. Ali je. Da onoga Kira Yoshiki, nije Kira Yoshiki, ovaj... Onaj sa Killer Queen standom. To je brutalno. A to je ovdje... Creepy mjesto. Tanaka? This is horrible. We should report this to someone. Ali the local police? Mogu da kažem, local police će pre nas prebiti nego što ćemo išta uraditi. Green herb. Ja, fora sa local policeom u ovom gradu jeste da su svi marriages. Šta su marriages? Bolje da ne znate. Watashi ra Kira Yoshikage. Tensei na Sora. Milion puta sam vidio taj meme i to s onim jebenim ježom na Instagramu. Ne bukvalno doći kao spasio cringe. Ok, daj mi ovdje. Vrate meat. Dobro, pa neće me bodri ovi. To je cool, ovo je cool stvar. Što neće me bodri sa... Da će me napaditi tako to. To je jako dobro. Imam bukvalno imitujem oru, ono... Duže, ako mi priđeš jebat ću ti mamu. Deal. Bude head. Prokletstvo. Uzet ću ovo, pošto treba će mi za dezinfekciju. Uzet ću ovo. Jer, što fucking ne. Prebit ću ženu. Quick jab that bitch. Arm and a leg. Ko još... Da li imaš neki Yukad ovdje koji nam daje nešto za delove tijela? Gaze, price to power, to mi se ne čita, nemamo vremena. Da, onaj što ima onog lijeka što je na konju. Nešto je cowboy style. Što mu samo poslije magom to. O! Evo ga August ode da grade. Ok, idemo da spasimo... Idemo da spasimo Bellu. Idemo da će to da... Progresuje time. Ako progresuje time, to će biti jako loše, ali nema veze. Idemo da spasimo koliko možemo ljudi. Moguće. On je invalid Joestar. Kirby. Jebeni Kirby. Da li ga hoću? Ne, Black Vomit. To je poison. Fuck me. Okay, Kirby se ne plaši mene. Jao. Moj bože, ovo će biti teško. Kinuo sam mnoge ruke. Itemi, belly, blue whale. Auć. To će boli. Treba se samo da ga napadam. Ruke ti šape, pokles. Healing.
healing. To. Ne moram full HP. Gdje je Abela? Abela! Treba im pomoći. Ne znam, možemo čak i doktora da sredimo dole. But we hop in and see what's under there. At least be cautious. Let's check it out. That's the spirit. The tunnel reeks of death. Wow, this place is incredible. I heard that Houston Union had big underground networks around Prehivil, but I wasn't expecting this. Yeah, but you heard something like that. Oh, yes, it was in the newspaper a while back. It's close to my line of work, so obviously I keep an eye on articles like that. Oi, haven't we introduced ourselves yet, have we? I'm Abella. Nice to meet you. I gotta go and say, you don't get to say a word. You'll be traveling with you for a while now. Oh, sure, I guess. Fuck yeah. Imamo Abelu. Head Martijalca bude proklasilo. Da mi nešto, Demit Bonso, Soblade. Čekaj, napravimo Soblade. Napravit ćemo još delova. Abel možemo da napravi nešto. Nosofobija. Rapedulopobija. Ne znam, što znači ova fobija, what the fuck? Optimize? Ne, knife mi ne treba uopšte. Ok, imam dobre equipment, scrap metal, gasoline, to će nam trebati za još nešto. Udari u glavu. Pazi, glavu ne možeš lako da udariš, zato što se svaki puta misa. Možda mu... me zakera, preš. Već se par dana otići na odmor, pa će najvjerojatnije neće biti na svakom streamu ili će veoma kasno doći na stream. Razumio. Ok, šta već da mogu da nađem? Znam da mogu doktora da nađem ovdje. Force open. Ne možemo otvoriti. Ne možemo force open ova vrata. Moramo s druge strane idemo. Amare. 2 šilinga. Pressure plate. Scrap metal. Pressure plate. Što sam oni... Make. Ok, ne mogu da ne zna ovaj dalje kako da pravi onaj weapon. Važi. Razumljivo. Ovo je lift, da bi otišli u lift treba da pustimo ono čudo. Tanaka je gotov. Da, ovaj ga je našao. Ovaj ga je već našao. Shit. Ajde otvorimo chest nego što budemo u fight s ovim. Head. Mora jedan head da bude. I moj... Pištolje. Ok. Item ima da upotrebimo flash shard direktno njemu na oči. A ovo će upotrebiti skill da makne u čudo. Needle whip, ajaj. Da je to pogodilo čoveč. Equip, ne ti equipalo ovo sada. Vrati, ne, remove. I što? Finish.
whip. Miss. Mysterious injection, please. Aj, sad ne znam da li je paralizovana. Dobro, maši. Ne! Dobro, zabroj se. Ok, maknemo ovo da me... Ne može mi ništa. Treba. Skini ga, skinu mu ruku, skinu mu pištolj. Apela, utri. Sad je gotov. Ne možemo i dalje glavu. A ne može ovo nama. Ok, skinemo noge i onda možemo lagano da ga samo one-shotamo. Nije toliko lako. Nije toliko lako kad sam mislio. Nešto revap. Torso. Revap. Udari torso. Gotovi. To je bio za crit zadnji, holy fuck shit. So his head. What the fuck, puklamo da... No, našli smo heroin. Dorstak. Ništa. Dva šilinga. Ništa ovdje. Nažalost, Tanaka je... ga bi ugasio. Lucky coin, nice. Znači, Tanaka je mrtav, nažalost. Da sam da možemo drugi da spasimo. A najgore, Tanaka uvijek umire u ovoj igrici. Jako je teško ga spasiti. Bilo što da radiš. Ok, nećemo da... Da li da udemo? Nećemo još da udemo... Da udemo mi do kuvara da ga spasimo. Idemo dalje što može... Kako je Tanaka uopšte završio dole? Ako smo mi prvi ušli. Mare started to feel hungry nego šta. Ja jako retko da preživi Tanaka u ovoj igri. Inače, ili lik. Ne znam. Lik naiđe u tako nekim situacijama gdje bukvalno umre. Ono, pokuša da te spasi od ovoga Woodsmana. Umre. Odeš da spasiš Abelu. Umre. Ne znam, negdje kasnije u gradu ucmaka ga neki peti lik. Ok, sad smo u selu. Znači, ovo se nalazi... Volim kako onako begaju od mene. Ali ovo se ne boji mene, ok? To će biti greška. Guard. Možemo da ga insta-killamo. Bam. I na kraju neće moći da ga... Ne, Abela! Fuck, izgubili smo Abelu. He lies Abela. Fuck, brate, ne. Čekaj, da li... Ok, da provjerim da li je onaj lik tamo. Ako je lik tamo i nije se još konvertovao nakon što smo kupili Abelu, dobro smo. Fuck. Ovo je debil sa strane. Skinem ruku. Treba sam prvo da im skinem ovaj pipe iz ruke pa onda dalje ga bijem. U ovom fajtu. I onda samo ovo uradim. Revap.
trebao sam raditi ovu taktiku. A prvo da dotrčim do ovoga da vidim... Zdravo, Levi. Da idemo u mansion da odemo sada i da vidim... Da li je on odmah moonskočao? Jer ako odmah moonskoča nakon što pokupimo Abelu, to će biti malo problematično, ali nema veze. Jer tu... Jesi moonskočao? Mislim da je... Čak nije ni ovdje. Fuck, izgubili smo Abelu. 9 sati. Ok, mislim da ovdje možemo završiti stream. Ja bih ga morat ćemo počnemo iz početka sve. Jer ako sad progresam time, ništa bolje nećemo dobiti. Trebalo da bude ovdje, ali nije. Izgleda će postane gentleman. Ali ja. Bukvalno, ovdje ćemo završiti stream. Vidjet ćemo da normalno počnemo sljedeći put stream. Da krenemo ovo normalno. Ne znam što da kažem za stream, ono. Želio sam se mnogo streama, znači ovo mi je mnogo falilo. Malo mi žao što ovo nije baš fino ispalo, ali nema veze. Počeli smo novi run sa Makom. Nadam se da će nam biti bolje to nego sa 8 da hoćemo da ubijemo sve, ali nema veze. Šta ja pričam u pičku mater? Ali ja. Fuck, ne znam da završim ovaj stream. Nisam streamao nedelju dana, ne znam kako završim stream. Holy fucking shit. Šta imam da kažem, ono... To otprilike što se tiče streama, hvala tebi Petre što si uvijek tu. Spideru aka Emily koja je tu bila, Uroš Đuković i... Ko je još bio? Vektor, kako već, koji su bili na streamu. Vidjet ću sutra isto vreme da snimamo Terminu, da ćemo nešto normalno da uradimo. I ja ono... Samo reci zbog. Neće da ne je ovo kraj, vrati, ono, what the fuck. Kaže se zbogom kad ono hoćeš stvarno da ono... Odeš i da se više ne vratiš. A ako kažem ćao i vidimo se sutra. Ja sam sada gladan. Pa ću da jedem. I tako, vidimo se sutra u 7 sati. Nastavljamo s Terminom. I tako.